गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी खबर है और ये है कि वहाँ पर जो ट्विन्स टावर है, उस टावर को गिराने के बारे में सोचा जा रहा है। जनाब, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे जो रिहायशी थे, उन्होंने वीडियोज़ लगाना शुरू की और उन्होंने कहा कि जनाब ये हम जो है वो गिराने नहीं देंगे और हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे। जनाब, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि जुमेरात की रात को अचानक जो है वहाँ पर पुलिस इतने गुस्से में आई और वहाँ पर उनको कहा कि यहाँ से बाहर निकलो यहाँ से। और वहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपना सामान उठाकर गठलियां बनाकर वो सर पे जो है वो रख के जा रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि ये बिल्डिंग अचानक क्यों गिराई जा रही है, क्या इस बिल्डिंग में क्या ऐसा मसला था, ये सारी चीजें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं कि इस बिल्डिंग को जस्टिस साकिब निसार ने इजाजत दी थी कि ये बिल्डिंग आप बनाएं। जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत मिली गई है, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो हाई कोर्ट का नोटिस सामने आता है और उस नोटिस में ये चीज बताई जा रही है कि जनाब कि इस बिल्डिंग को जो है जल्द से जल्द खाली करवाएं। जनाब, सबसे पहली बात ये है कि ये बिल्डिंग क्यों खाली होने जा रही है और ये जो है वो तलाल चौधरी वहां पर जाकर ये बयान देते हैं कि जनाब ये बिल्डिंग ज्यादा से जल्द खाली करवाई जाए और ये 20 साल पुरानी बात है और आप अभी क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमने इसको 20 साल पहले डिस्कस किया था, अब हम इसको गिराना चाह रहे हैं। और ये बिल्डिंग जो है ये हमने होटल के लिए पास किया था, यहाँ पर रिहायशी बंदे को रहने की कोई इजाजत नहीं है। ये नक्शा जो है वो होटल के लिए पास हुआ था और यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो है वो होटल्स में आएंगे और ये ट्विन्स टावर जो है वो मशहूर भी इसी वजह से था। लेकिन मामला जो है वो अभी गिराने के बारे में सोचा जा रहा है। जनाब, सबसे पहली बात ये है कि तलाल चौधरी को तो भेजा गया और वहां पर जाकर कहा गया कि जनाब आप किसी तरीके जाएं और ये मामला जो है वो खत्म करवाएं, किसी न किसी तरीके से जो है वो इन रिहायशियों को जो है वो आगे लेकर जाए। सवाल ये उठता है कि सीडीए ने जो है वो उस टाइम नक्शे पास क्यों किए थे, सीडीए ने उस टाइम ये सारे मामलात क्यों किए थे और बिल्डिंग क्यों खड़ी की थी। वो बिल्डर्स कहां पर है, वो ठेकेदार कहां पर है, वो लोग जिन्होंने इस नक्शे के ऊपर काम किया था, मरे तो नहीं होंगे, इधर ही होंगे, कुछ ना कुछ तो जिंदा होंगे, वो लोग आखिर कहां पर हैं। ये सारे सवालात उठते हैं। ये इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, हमने देखा उससे पहले पूरे के पूरे गांव गिराए गए। किस वजह से गिराए गए कि ये सीडीए का इलाका है और सीडीए जब वहां पर पहले बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी तो वहां पर क्यों ये सारा कुछ किया गया था, सवालिया निशान उठता है। और इसके ऊपर अगर आप खामोश रहेंगे या कोई भी बंदा खामोश रहेगा तो मैं समझता हूं कि वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है और वहां के लोग जो है वो सवालात कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑफर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा था कि आप ये जो है ये इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग आप बनाएं और आज जो है वो हाई कोर्ट की कहने के ऊपर जो है ये बिल्डिंग को गिराया जा रहा है या बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। ये सवालात उठते हैं। अब इशू ये बनाया जा रहा है कि जनाब ये बिल्डिंग इस वजह से खाली करवाई जा रही है क्योंकि ये जो है शाहराह दस्तूर पर वाक़ है और ये यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, यहाँ पर रिहायशी जो है वो रह नहीं सकते और सिर्फ यहाँ पर होटल वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। जनाब, ये इशू बनाया जा रहा है। हमने देखा इससे पहले कि वहाँ पर इस्लामाबाद में देहात के देहात पूरे के पूरे तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाए और ज़बरदस्त तरीके से सिक्योरिटी जो है ना वो रखी जाए ताकि बाद में यहाँ पर कोई कानूनी मसाइल या इस तरह के कोई जो है वो दहशतगर्द यहाँ पर पनाह ना ले। ये इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जिन लोगों के फ्लैट्स थे, वहाँ पर जिन लोगों के मामलात थे, जहाँ पे उन्होंने दफ्तर वगैरह या कोई चीज़ भी बनाई हुई थी, उसके पैसे कौन पे करेगा, ये एक सवालिया निशान है। क्या हुकूमत उनको पैसे देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत क्यों पैसे देगी? हुकूमत ने डंडा उठाना है जी, चलो जी। जुमेरात वाले दिन ये बिल्डिंग खाली करवाने का क्या मकसद था? जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी, अल्लाह खैर सलाह, आप कहीं जाकर पेश भी नहीं हो सकते, किसी अदालत में भी नहीं जा सकते और वैसे भी तुम्हें जरूरत कैसे है कि तुम जाके किसी अदालत में जाके हमारे खिलाफ पिटीशन दायर करो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ना वो देखी जाती हैं और वहां पर जो अगर ये बिल्डिंग ठीक नहीं थी या कोई मसला था तो आप जो है वो नक्शा क्यों पास करवाया था? आपको नक्शा पास करवाने में ये जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आपने नक्शा पास किया यार। इसके अलावा आप ये बताएं कि वो बिल्डर्स कहां पर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। और ये ठीक है, आप गिराए नहीं, कम से कम उनको पैसे दें। जो वहां पर जो लोग रह रहे थे, जिन लोगों के फ्लैट्स वगैरह थे, उनको आप पैसे दें ताकि वो अपने मामलात तो सीधे करें। वो कहीं पे घर वगैरह कहीं चीज लें, आप बेशक बाद में होटल बनाएं, आप इमरजेंसी जो है या वीआईपी जो लोग हैं वहां पर उनको ठहराएं, लेकिन कम से कम ये तरीका ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये खबर देता जाऊं कि दो कपल्स हैं जिन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से
ان کے درمیان آپس میں طلاق ہو گئی ہے جناب. یہ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی خبر ہے جناب؟ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ جو عورتیں تھیں، جو یہ دو کپلز کے جو بیویاں تھیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو پسند کرتی تھیں، عمران خان کو، اور جو میاں تھے وہ جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے پسند کرتے تھے. اور یہ خبر جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا وہ پارٹی بازی کی بات ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج کل جو ہے وہ گھر میں بھی حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے نا بیوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، بچے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں آج کل یہ چیز بھی ہونا شروع ہو چکی ہے کہ پہلے پتہ کیا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ یا کوئی رشتہ جو کرنے جاتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کہ جناب کون سی پارٹی سے ہے. مطلب کہ اگر وہ پی ٹی آئی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور یہ جو ہے وہ تھوڑے لبرل ٹائپ ہیں. اور جو اگر وہ نون لیگ کا ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے جی نہیں یہ ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح کی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو خبر ہے یہ اس میں جو ہے وہ بات تو یہ کی گئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے معاملات ہوں، کیونکہ جب انسان کسی بندھن میں بن چکا ہوتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات بیچ میں آ بھی جائیں تو پھر بندہ اگنور کرتا ہے. یا ہمارے گھر کی بات کریں تو ہم جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں جنگ لگی رہتی ہے ہمارے درمیان. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ رشتہ ہی ختم کر دیا جائے اور طلاقیں ہو جائیں، اور یہ اس طرح کی فیک جو ہے وہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے نا کمان سنبھال رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ ان جو بلڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہاں پر کتنے زیادہ فلیٹس ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جو رہائشی ہیں ان کے معاملے میں تھوڑا سا سوچا جائے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. اور وہ لوگ آخر کہاں جائیں گے؟ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ لوگ آخر کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، دھکے کھائیں گے. آپ نے جو ہے وہ پہلے پورے کے پورے گاؤں گرا دیے، ان گاؤں کو گرانے کے بعد آپ نے وہاں پر کوئی جا کر کسی سے کوئی امداد بھی نہیں کی، اور وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ بلک بلک کے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. آپ اپنا ووٹ بینک کم کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس طریقے سے سی ڈی اے کے معاملات کو جو ہے وہ بیچ میں آگے لا کر رکھا، اور اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ کا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے. اور جو لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہی لوگ بعد میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. یہ میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں نون لیگ کے لیے کہ یہ لوگ پھر بعد میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے اور آپ ذلیل ہوں گے. یاد رکھیے گا میری بات کو. لیکن وقتی طور پہ آپ تو میں جو ہے نا یہ کوشش تو کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہاں پر آپ کو بد دعائیں لگیں گی. اور وہ لوگ جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، وہ پیسے جو ہے ان کے آپ کیسے ریٹرن کریں گے؟ کسی اچھے جو ہے وہ پاکستان میں کسی اچھے انویسٹر کو دے کے وہ ہوٹل، ان کے جو جتنے بھی پیسے ہیں ان کو ڈے بائی ڈے جو ہے ان کو آپ پیسے دیں، تاکہ ان کی جو چھت ہے وہ تو کم از کم ان کو مل سکے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.